नदिया नवदीप विधानसभा क्षेत्र में सीपीएम प्रत्याशी शुनेंदु सिंह का प्रचार अभियान हुआ शुरू। नदिया 17 मार्च 2026 पश्चिम बंगाल नदिया जिले में नवदीप विधानसभा क्षेत्र से सीपीएम के नवनिर्वाचित प्रत्याशी शुनेंदु सिंह ने आज सुबह से ही जोरदार प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी। कल ही पार्टी ने अपनी कई विधानसभा उम्मीदवारों की सूची घोषित की थी, जिसमें नवदीप का नाम भी शामिल था। शुनेंदु सिंह ने अपने दलीय कार्यकर्ताओं के साथ तेघड़ीपाड़ा से प्रचार शुरू किया। मार्च तेघड़ीपाड़ा, मिलन संघ मैदान, मुखर्जी मार्केट, मणिपुर मोड़, हरितला, भट्टपाड़ा, षष्ठीतला होते हुए तेघड़ीपाड़ा बाजार में समाप्त हुआ। स्थानीय लोगों ने भारी उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। यह अभियान आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीपीएम की सक्रियता को दर्शाता है। আরো একবার দল আপনার উপর আস্থা রেখেছে, এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন? আসলে আস্থা বলতে সাধারণ মানুষের লড়াইতে আমরা পার্টি কর্মীরা যেভাবে ছিলাম সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আস্থা বলতে সাধারণ মানুষের লড়াইয়ের প্রতি আস্থা, এটা ব্যক্তির ওপর কোনো আস্থা নয়। সাধারণ মানুষের লড়াইতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতি সাধারণ মানুষ পার্টি আস্থা ভরসা রেখেছে। এখানে বিরোধী যারা হবেন, এখনো সবার নাম ঘোষণা হয়নি, তাদের ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্ব আপনি দেবেন বলে মনে হয়? দেখুন, বিরোধী বলতে রাজনৈতিকভাবে মতাদর্শগতভাবে আমরা প্রতিপক্ষ বলি, শত্রু কেউ নয়। প্রত্যেকে যিনি আমাদের বিরোধী দলের প্রার্থী হন না কেন, প্রত্যেককে তার ব্যক্তিগত জায়গায় সম্মান জানিয়ে আমরা বলব যে বিগত 25 বছর ধরে নবদ্বীপে যিনি এখানকার প্রার্থী ছিলেন, তিনি নবদ্বীপের সাধারণ মানুষকে অনেক কথা বলেছেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়